हाय कर हाय हाय गाइस आदर हाय गाइस तू को हाय गाइस सब ब्लॉगर एटी सब हमर ब्लॉगर हो गले तो हाय गाइस आज हमर 10 दिन आज समस्त नंडा आइजंती हाय गाइस 10 दिन आज नंडा आइजंती को मु नंडा आइ नाही मुडी नखा क्या छोरा है जी हाँ हेलो नमस्कार मु गौतम स्वागत करछि गौतम डायरी एक नुआ फ्रेश ब्लॉग को सो फाइनाली बर्तमान आज हूँ जो तुम पूर्व वीडियो कहती मो आई एक्सपायर कर तो आज हूँ तार 10 दिन तो 10 दिन आम काली जाइलु रात 9 दिन का भात खाई सारचु तो बर्तमान आम रिटर्न कर रात काली कारण जेहेतु घरे कहीं ना तो गोरु गाई सब देखा पड़ो से रिटर्न 9 दिन का भात खाई पलि आसलु तो आज हूँ 10 दिन आईर तो आम जीवु मौसी घर पाखे जेहेतु आई तो सेठी 10 दिन आज पालन हम आज 10 दिन केमती कौन आज माहौलटा रोचे आप वीडियो सब देखे वीडियो को शेष देखिए ठीक अच्छे पुणी आउ गए काली 11 दिन केमती कौन कर 2टा ब्लॉग हम आ ठीक अच्छे तो चलतु बर्तमान मु सकाल सकाल रेडी रेडी सार्टा घुटिकी जी आमती आसीगले फोन भी आसला जा पड़ो तो ठीक अच्छे तो चलतु से केमती कौन माहौल आप वीडियो देखिए चलो बर्तमान आम आसी पहुंची घाट पाखरे देखिपे भल कि देखु यही व्यक्ति को जी कि दुकान कहीकि मत नहीं भाया जगह आज मु बहुत लेट पर आज छर हो सभा लास्ट में आज छरेनि जब फास्ट रो छर हवा कथा ना से पूरा पड़ेला सिंह बाहिनी सो फाइनाली बर्तमान आईर घाट कम ये आमर यही जगार होता जेहेतु मौसी घर पाखे जो पोखरीटा ये आम सब घाट कम का हुए आगु तो ये आम घाट कम का होता देखते ये रास्त बर्तमान घाट कम का हो बर्तमान नंडा फंडा हो लेट होगला ये मामू जड़े ये गछ साई मूल ठिया गाधे गाधे सारच ना गाधे गुछाई साई मूल पाखे ठिया बर्तमान मुझे गाधे जाऊँगी बर्तमान नंदा लगी पूरा मैंने हल्दी फल्दी लगे दी पूरा रेडी खाली पुखर बुड़िया गरम दिन गाधे पुखर मजा गरम दिन जिते पुखर गाधे मजा ना समझ रहे हो आप समझ रहे हो बर्तमान सब घाटिया गाधे सारे घाटी गाधे सु इट सब अच्छन सु गाछलु गामछा हाँ ये भाई पूरा गाधी पूरा रेडी सब घाटिया सब गाधे सब बस रेडी होती बर्तमान आम गाधे को जीवा आ सब पानी पड़े पानी भर कहीं उठा पानी मानने भितर उठा पूरा सर्ट नि से भाया बर्तमान पोखरी ए गाधेवा बर्तमान सेपटे देखिपे से आम छरपत्र होते पूजा होता मो संगर बर्तमान आम पोखरी टे डुब मारी गाधेवा गाड़ी नहीं पलि गल तुम गाड़ी वीआईपी हाँ वीआईपी
ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଟ କାମ ସାରିକି ଗାଧୋଇ ଗୁଧାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ। ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ନିମପତ୍ର ପାଇକି ହଳଦୀ ପାଣି ପକେଇକି ଯାହା ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ତୁଳସାର ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିନ୍ଧା ହେବ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ତାପରେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା ସେମିତି ଚାଲିବ ଆଉ। ସୋ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଭୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ଦୋକାନ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଫ୍ରୁଟି ଖାଇଲେ, ଆମର କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ। ବୁତୁନା କାହିଁକି ବସୁଛୁ? ତୁ କିସ ଖାଇଲୁ? ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲା। ଏଇ ମୋ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖେତେ, ମୋ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖେତେ। ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛୁ। ହାଇ କର ହାଇ କର। Hi guys. ଆଦର Hi guys. ତୁ କହ Hi guys. ସବୁ ବ୍ଲଗର ଏଠି ସବୁ ଆମର ବ୍ଲଗର ହେଇଗଲେ। ହାଇ ଗାଇସ୍ କହ, ହାଇ ଗାଇସ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ କୁ। କହ Hi guys. ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ନୂଆ ବ୍ଲଗ କୁ। Hi guys. Welcome କରି hi guys କୁ। କହ ହାଇ ଗାଇସ୍, ଆଜି ଆମର 10 ଦିନ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ନଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି। Hi guys. 10 ଦିନ ହେଇଛି ନଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି। କହ ମୁଁ ନଣ୍ଡା ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ନଖ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଛୋର ହେଇଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 10 ଦିନ ଆମେ ମୁଢି ଖାଇଲୁ। ପୁରୀ ଖାଇଲୁ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ କୁରୁଡା ଛକ ହାଟକୁ ଶାଗ ନେବା ପାଇଁ। ନଉଟିଆ ଶାଗ ଠିକ କରତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଅଛି କୁରୁଡା ହାଟ। କୁରୁଡା ହାଟ ଆଜି ରାତିରେ ଯେହେତୁ ହବ ଶାଗ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାଗ ନେବା ଆଉ। ଶାଗ ଆଜି ପଡ଼ିନାହିଁ, ଆଜି ନାହିଁ ଅଧେ ଶାଗ, ଆସିବାରେ ଲେଟ୍ ହବ ଆଉ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଶାଗ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇଟା ତ ଏଇ ନଉଟିଆ ଶାଗ, ସବୁ ନଉଟିଆ ଶାଗ ନା ଭାଇ? ସବୁ ପାଳି ଏଇଠି ବସୁ, ଟଙ୍କାଟା ପଇସା ମତେ ଦବା ଦରକାର। ଟଙ୍କାଟା ପଇସା ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନେଇ ମତେ ଯଦି ଶାଗ ଯଦି ଖାରୁଆ ହବ, ମିଠା ନ ହବ, ମତେ ପଇସା ଦବ। ବାଡ଼ି ଶାଗ ଏଇ ପିତା ଶାଗ ଆଉ ଆଗର ବାଡିରୁ ଯାଇକି ଆଣେ। ବାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଶାଗ ନେବା ସରିଗଲା। ଶାଗ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଘରୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ପନିପରିବା ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବା, ଶାଗ ଫାଗ ଯାହା ବି କିଛି। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାହବ ରାତିର କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଖାଉଛେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ରାତିରେ ଦେଖାହବ ଆଉ। ଆଉ କହ, ଖାଇସାରିଲୁଣି? ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଯେ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇ 10 ଦିନ ନା 10 ଦିନ ଖାଇ ଦେଇକି ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ 10 ଦିନ ଖାଇଛୁ ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇକି ନେଇଯିବ। ପୁଣି ଏଭଳିଆ ଅପମାନ କଣ, ଏଟା ତୁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ଭଉଣୀ କାହା ଅପମାନ କରିବୁନି। କଣ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଡ଼ିଛୁ ଟିକେ? ଆଚ୍ଛା ସେଇଆ ନା, ପ୍ରକୃତ କଥା ସତ କଥା ଜଣା ପଡିଲା। ତୁ କଣ ପାଇଁ ବସୁଛୁ? ତ ଆଜି ଆମ ଆଈର 10 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରିବେ, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।